Kalamdag mayong adlaw ug mayong buntag kanatong tanan. Atong tagagamayng komento kadtong nahitabo nga debate ni Brad Paul Alima ug katong usa ka miyembro sa MCGI nga na parot in taon, maluoy ta. Pero saon man nag-alig-alig man sa mga ato ang mga kaigsunan nga miyembro sa CFD. So atong punto taga natog lamdag katong gusto niya ipasabot nga kadtong gi buntis ni Birhen Maria dili to Dios. Kaya ang meaning magud sila Ginoo ug Dios dili kuno na pareha, no? Ang Lord or God dili pareha. Mo natagaan nato lamdag ustisya nga kaning Lord or God or Dios Ginoo pareha ra na siya og kahulugan. Wala na siya ay kalahian. Atong basahon diri sa Exodo 20 ngadto sa 1 nagingon diha, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo na ulipon. So Ginoo, Dios, same ra na siya kahulugan, Brad. Ug unya ato ba yung kinahanglan ilhon nga ang Dios nga Ginoo gyud kay same ra man gud na siya og kahulugan. Salmo 100 verse 3 nagingon diha, ilha nga Dios ang Ginoo. Unsa daw? Ilhon nga Dios ang Ginoo. Siya'y nagbuhat kanato og kita nga iyaha. Kita iyang katawhan og iya kitang panon. So ilhon yun nato nga Dios ang Ginoo. Nya gusto man gud ani nilang mga miyembro sa MCGI nga dili kuno Dios kanang word nga Ginoo. Ila ra man gud puning sinundog sa mga INC nga ngalan silang simbahan Iglesia ni Cristo pero dili sila mituo nga si Jesus Christ is God. Tao ra. So mao ni ilang nasundog. Mao na nga mao po na ilahang ilaha pong gipa nalipdan og ilang gustong ipa supot nga mao kuno na sayop kaayo. Ang Dios Ginoo, ang Ginoo Dios. Niya pa ilaing talata Salmo 99:9. Nagingon din na, dayga ang Ginoo nga atong Dios ug simbaha siya didto sa iyang balaang bukid. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si, klaro man kayo na. Mo na nga. Perting pagkaparot tayo, kajod, no? Kadtong usag ka batan-on nga miyembro sa MCGI, no? Ni ari baya gyud taon to siya aron makigdebate apan wa gyud taon ka score. Gisayaw-sayawan lang gani siya ni Brad Jando. Kay mura og ang mga argumento style Elisoriano pero di jud kalusot perting sayupa man. Ug unya diya sa New Testament hisgutan pod ni Kristo nga ang Dios o Ginoo pareha ra na siya. Sa San Mateo 4:7 mingon siya diha, si Jesus mitubag apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Mao ning panahon nga gitintal si Kristo sa yawa. Kadtong nagpuasa siya 40 nights ug 40 days niya, gisuwayan siya tintal sa yawa. Kung unya giingnan niya ang yawa, ay apan nag-ingon ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. So ni pahawa ang yawa nga nagtintal kang Jesus ug nangabot ang daghang mga anghel gikan sa langit. No? So atong napamatud-an nga kanang Lord or God, Ginoo or Dios, pareha ra gyud na siya meaning, Brad.